Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous suivrons la lecture et l'analyse du deuxième chapitre. Alors je commence la lecture. Mon père se levait toujours le premier. Je voyais vaguement sa silhouette dans le demi-jour danser lentement. كنشوف la silhouette ديالو الشبح ديالو dans le demi-jour قلنا البينومبر بين الظلام والضوء danser lentement. Ils s'enroulaient autour des reins une corde كيدور على autour des reins على الكلاوي ديالو une corde واحد القنب de plusieurs coudées. coudées هو شبر عبر en poil de chèvre ديال الشعر ديال الماعز qui lui servait de ceinture اللي كيستعملها بحال السمطة. Pour cela il tournait sur lui-même لهذا كيدور عليه se levant une jambe pour laisser passer la corde كيهز واحد الرجل باش يدخل من تحت القنب se lever l'autre alternativement كيهز الأخرى باش مرة يهز اليمنى مرة يهز الشمال ودوز من تحت المقنب. Faisait des gestes larges de ses bras كيهز يديه بحال ما هكا. Il procédait ensuite à l'arrangement de son turban. علاش كيهز يديه يشوف واش ديك القنب ياك ما مزيراه ولا شي حاجة القنب دايرها بحال السمطة. وعلاش كيقول الصفري وهاد الهضرة هادي كيلبس يدير قنب ولا كيدير. Alors il procédait ensuite à l'arrangement de son turban. Alors le turban il y a العصابة كيدير الراس اللي نقادها mettait sa جلابة بالجلابة ديالو et sortait en silence وخرج بسكوات. Ma mère dormait. Alors الوالدة ديالي باقية ناعسة. Alors ce matin الصباح j'entendais mon père lui chuchoter كيلو معاه بشوية. Ne l'envoyez pas aussi ما تسيش الجامع. Il semble bien fatigué كيبان بلا راه عيان. Ma mère acquiesça ça veut dire oui قالت له واخا وافقت et se replongea dans ses couvertures ورجعت النعاس. Alors toute la maison dormait encore دار كلشي ناعسين دابا. Deux moineaux vinrent s'opposer sur le mur du patio. إذن deux moineaux واحد جوج طيور جاو حطوا فوق الحيط ديال الباتيو. Alors je les entendais sautiller سمعتهم كينقزوا d'un endroit à l'autre من بلاصة لبلاصة frappant l'air de leurs courtes ailes. إذن كيفرفروا بالجناح ديالهم. Ils discutaient avec passion. كيهضروا avec passion ça veut dire mouvement de l'âme بالشهوة كيهضروا. Et je comprenais leur langue. كاتب كيعرف اللغة ديال الطيور راهو سيدنا سليمان. Ce fut un dialogue passionné كاينة واحد الهضرة ديال بيناتهم passionné. Il affirmait ceci avec conviction. كيأكدوا هادشي avec conviction. Conviction هي certitude fondée sur des épreuves. هي اليقين كيقولوا هادشي بيقين. اش كيقولوا؟ J'aime les figues sèches. هي الشريحة اليابسة كرموس. Pourquoi aimes-tu les figues sèches? Tout le monde aime les figues sèches. Oui, oui, oui. Alors tout le monde aime les figues sèches, les figues sèches, les figues sèches, les figues sèches. Voilà. Alors les ailes froufroutèrent. Alors froufroutèrent, ça veut dire produire un bruit léger. كيفرفروا les ailes الجناح ديالو. Les deux moineaux partirent continuer la conversation sur d'autres toits. مشاو يكملوا الهضرة ديالهم فوق حيوط أخرين. Je comprenais le langage des oiseaux
et de bien d'autres bêtes. كاتب قال الراوي كيقول لك كيعرف اللغة ديال الطيور واللغة ديال حيوان أخرى. Mais il ne le savait pas et s'y fouillait à mon approche. ولكن ما كيعرفونيش بلا راني كنعرف اللغة ديالهم. s'y fouillait كيهربوا à mon approche ملي كنقرب ليهم. J'en ai éprouvé beaucoup de peine. إذن كيبقى فيا الحال. Alors des sauts entrechoqués cliquetèrent dans le patio. إذن des sauts là entrechoqués, ça veut dire heurter l'un contre l'autre. Alors cliqueter, ça veut dire produire un bruit sec. قوقعة ديال إذا السطولة ملي كيتلاقاو بعضياتهم كيعطيو واحد الصوت. فين كاينين في الباتيو. La chouafa se levait la première et c'était tant mieux. الشوافة كتفيق هي الأولى وهذا من الأحسن. Les ombres de la nuit s'attardaient encore à 7 heures autour de la fontaine et du puits. Alors les ombres الأشباح راهم الجنون ديال الليل s'attardaient كيبقاو معطلين encore à 7 heures في هاد الساعة autour de la fontaine نواحي السقاية et du puits والبير dans les lieux d'aisance وكيكونوا في les lieux d'aisance. Alors le lieu d'aisance c'est le lieu destiné aux besoins naturels, marahid. Et dans l'immense débarras. Alors débarras, endroit où l'on remet les objets qui encombrent. Il y a الغرفة المهملات. إذن هاد الجنون كيبقاو معطلين حول السقاية وحول البير وفي لي ليو ديزونس في المكان فين كاين المراحيض et dans l'immense débarras كيكونوا في هاد المكان ديال هاد الغرفة ديال المهملات. و شاك لوكاتير في هاد الغرفة هادي في هاد البيت هذا كل واحد من السكانة توغدوغال بالدور ديالو بروسيدي à sa toilette. إذن بكري ما كانش لي تواليت، ما كانش الكابينة، ما كانش المراحيض، كان غير بيت كيديروا فيه داكشي اللي ما كيستعملوش وكيدخلوا يديروا فيه حاجتهم ويتوضاو. هادشي في المدينة، ولكن في العروبية شكل آخر. في العروبية الإنسان ملي يبغي يفيق سي بوزوان اون بلان اير كيخرج على برا، إما كيتدرق بشي شجرة ولا بشي حجرة ولا كيحضر راسو بلا اللي داز من حدا زعما راه ما شافو شي. والمدينة كاين بيت لا غرفة كيدخلوا ليها اتوغول، يدخل الأول تيتوضا ويدير البزوان ديالو لو بيبي ديالو بيان لو كاكا ديالو اتوغول، والآخر كيتسنى في الباب ملي يدق عليه كيدير زعما راني جو سوي انكور لا attends une minute. Alors la chouafa connaissait les paroles efficaces qui rendaient ces ombres inoffensives. إذن هاد الشوافة كتعرف الهضرة efficace ça veut dire qui produit l'effet qu'on attend، هي فعالة، الهضرة كتعرف فعالة qui rendait ces ombres اللي كتحول هاد لي زومبر ولا هاد الجنون inoffensive ça veut dire on n'a rien à craindre، ما نخافوش منهم، غير مؤذيين، كتعرف كيفاش كتثبتهم. chaque jeudi soir على باش كدير باش ما يبقاوش يخوفوا، ما نبقاوش نخافوا منهم. كل خميس في العشية elle brûlait des aromates كتبخر
ديك النواحي ديال السقايا وديال البير. Asperger les coins du lait. Asperger, ça veut dire mouiller. كترش en projetant en liquide. Alors كترش les coins القناة إما بالحليب ou d'eau de référence ولا بالريحة. Alors prononcer de longues incantations ou كتهضر des incantations ما parole magique. الرقية كتقرا الرقية. علاش دوك الجنون يبقاو inoffensifs. Une porte claqua. واحد الباب تقرقب. زينب la fille de Rahma se mit à geindre. إذا بنت رحمة زينب se mit à geindre. Alors geindre ça veut dire gémir, كتبكي. Sa mère la gratifia d'une gifle sonore et la noya sous un flot d'injures. Alors أمها la gratifier. Alors gratifier ça veut dire accorder une récompense. هي تهلات بها في واحد الطرشة، واحد الجفل sonore مسموعة. et la noya sous un flot d'injures. خمرتها تحت وابل من الشتم والسب. اش قالت ليها؟ à ton âge n'as-tu pas honte في العمر ديالك انت ما حشمتي شاي de mouiller ton lit presque chaque nuit كتسردي الفراش ديالك كل ليلة. je devais te lâcher dans un étable. خاصني نخليك في واحد الكوري au lieu de te préparer chaque soir ton matelas. بدل ما كل عشية كنقاد لك الفراش ديالك. أولا الشوافة l'interrompit. الشوافة قاطعتها. que ta matinée soit heureuse. صباح الخير رحمة. que ta journée soit ensoleillée لالا. نهارك يكون مشرق لالا. comment te sens-tu ce matin. كيفاش كتحسي هذا الصباح. إذا هنا كاين ديالوغ الأولى راه ديال الشوافة والثانية ديال الرحمة والثالثة الشوافة والثانية الرحمة. alors je répète. دابا الشوافة que ta matinée soit heureuse رحمة صباح الخير. que ta journée soit ensoleillée لالا. نهارك مشرقة لالا رحمة. شوافة comment te sens-tu ce matin. إذا الشوافة كيفاش كتحسي الصباح. إذن رحمة je remercie le Seigneur. كنشكر ربي. il m'a infligé d'une terrible punition. عاقبني واحد العقوبة شديدة. le jour où il m'a donné cette pisseuse. نهار اللي عطاني هاد pisseuse qui fait pipi souvent pendant son sommeil. هاد البوالة اللي عطاني الله هاد البوالة. de mauvais augure. mauvais augure ça veut dire mauvais présage. فعل مشؤوم. je le remercie pour ses dons innombrables. كنشكر الله على الخيرات ديالو لا تعد. je le remercie dans la joie comme dans l'affliction. alors l'affliction c'est grande peine بلوى ولا حزن. هنا كنقولوا حنا كنحمدوه في السراء والضراء. éloigné soit de toi tout sujet de chagrin. prends patience. قالت لها الشوافة الله يبعد منك كل حاجة كل شاغرا حاجة مصيبة. prends patience هي صبري. la patience qualité de supporter les désagréments. صبري. cet enfant guérira. هاد البنوتة غادي تشافى. il sera ta consolation. alors consolation soulagement كتكون تواسيك. consolation dans ce monde de misère في هذا العالم البائس. راه غادي تكون il te console.